utiyom di kulino jombe safu jat ula ko ke dikalunay de suke ku regem kubano ula tuluju kaju plaqué e suke yoy belum ko bolola kubano nak kanka ne suke en manje ni makura regem uligi manjut ko ne suke sume e suke kele mo kane jat groupe média du sud GMS ku jaalo jabe kubano be jole jukay ku regem di kubano mante mo let bara dino kende suke ni makura regem kem e suke no san e babaj ke belma ko la ko wa ani fanati suke ko regewa chef de village mo kane bala wuli be ka e kane wono so wajebe kane de suke kubano fok di commencer da chef de village yaw ma ngon na a wale noli na sankeno li pop wana manjum de suke kubano mo kane wajebe kane wala kom e jabe da chef de village yaw ma ngon na wale noli na regoli pop de suke kubano Bo soumé uli groupe média du sud babe ji dialo découverte ti esuketi kubano nya comme awni son mi yagnor ni ma mu yiradom nya da chef de quartier o may ngoni safo ma walé no li ok ok d'accord Jama furingi bajut kalako bajut kamuri jat paniroko mofa mololi jat panisenu sembe malegen mela muyui di bubitabu nyayom siwale di bubitabu kajaga budus kasuin di balabu ala tamule na jamil amite ipane jami sinyayo kumansa jat panikimi regerasta weyo kadibida jizabul weyo kadibida nidale sabul usagange malendi jamul weyo kadibida jizabul kadibida nidale sabul usagange malendi jamul weyo kadibida jizabul jaja kubana itogutu usega disilubaso ikemumi ndesane nanema kumama dikubitabo kadibida nidale sabul usagange malendi jamul weyo Izabul, kadibida nidale zabul, usagange molendi jamul, weyo, kadibida izabul, nyayo tonton kajole na bidabu, papa yonsi tonton ukalibutabu. Nu jala jade suke kubano, ni makura gemkeb, nano sanu nokello. E suketa naw babaj ke belma donc ke belma ko ci suke kubano ko la ko ma chefo mo kana jingontu jikan wono san walet bala jidno kenu de suke fa mon jijuk as chefaw ma wale noli na regoli pop wikun de suke kubano bala jijo be jukki weekend chef ji safi amto chef ul dijalo jabe manji suketi kubano mo kana jone bala ji noken bano san foko ji commencer di ke belma ba ke belma ket kubano aw mo kane jimamang mu regoli wikun de suke kubano warje berege jikun ke mati bu ka sankale tin jikun dingi mo kane purima fofu du menye akay bano jeje ko mom kan de jeje ko mom jeje mom kan bar ni purima fofu du menye papa mbu soumay aw kare sak bakari tamba naji jalom babi ni jone jingonto jikan wano san bari nguta chefa koma chefa nane frima fu teñi da kila wikun nya jimama musankino di wikun di kubano ya bismillah ni janjam man kewni de jak tambi te sunsun pop te wafa wara mati anonu jawja be ngesi waf ni ken panu ngesi do bukan mu bajo do bukan wan kewnya kubana yoyenye kubana
malgan imato ne jume bare dere ni wali pop na wami bi jimang be manja da ko bana fango wo woni manja tini joni ma we duwe jimang be man ni ke mo kemi ka pokon ku sum be ali regadu waf waji mangu be manje wikun wala kom kubano kasaf kay ma ku monje ku jumen yo kubano kubano d'après na manije jamundi kun fana kololi kasafa ka jume yom kamondu ku junde kubano ko no kar Tambacounda bara Tambacounda po malagan Tambacounda sude Diouf bara Tambacounda yati kawnga kafoy kukik parce que kawnga kafoy kukik tuda kawnga ko pure kukik yanko bala di kafoy yanya baba ko da kawnga ko pure malegen ok nya kubano miu jijuk mati kubano kanka ne suk yemak ko di ku ngila parce que jijuk de ñe semay jijuk de ñi lycée ko di ku ngila kandi de ñe ka karanga jiba jiri bu gal di ku ngila parce que jijuk mati kankan sembe yan manje tebem ku ngila jup hankay bu gala bo mona mon jebe kan pour yumunto parce que nanu kitum école primaire anka en 67 no jupot no manje ku karanga ku danta ku karanga ene bar na jaay ki jiri ta sema non commencé meju kay bugala ne no ring ta lycée bugala non ku dam buju ko bugala bar bugala le bugala ban manje ba ko ma di ngot jita bura parce que wa fo lu mangé o banu lawo nanu baji bajaaw mana monte ñe poté bo bar ko bugala bando ale ko la o mana manje be ka wala ko la de malegen ale ko la o imani majje be kala kaki agale neti papa am aw karisak je kare son karamba ka safa tamba wonu baje be regoli di kubano ko muli jaro jabe manje suke kubano je jaro jabe manje suke kubano je sumuli sum tammi de lati wonde ne ki janga mo sumuli eno ana jaro na ni mama be manje suke iya yo kasal emit kan manje kema ko don kubano ye kubano na man mare ga nyakep ne te ne jummu uli bawolti yanu jowlu wori yanu nokende l'école yakulu jo bu ko ke jaat man kaane ko bukan kan maji responsable ka baje responsabilité da ko bano ite jakde lati ngoni bunti janga nji fangi pure be ja be kin be su keken nji dere ken mangi mo do jabbe kede dere kebni manje dere kebni so mati yola ko esuko yumbo en manje yoni kubano jijuk mati karamba ku jajak bita bu jajak mais karamba di bita baji fama ji lebiyene man te karamba man te bita wudi nje asankane nyaba ka bako di ko pardon ka fama ku jupe wudi bita ji fama ji sobe ji lebi bare ko binan ji problème Dakar depuis 93 yeko be funa ka far japp njom da bita woni banje da bita wo fama man nan jaalum nan kitu karamba fuf parce que ni ba rendement da bita yon manje yema kon ingolenti kat bita tanko njom mi ju naji nokelon kubano waji jemulom wala kom e manjete suketu kubano nya jimam ma jigetu moli maji ngon jijuk e kubano fayo jijike si place soli san manje sa jakas di si jiji si milier san manje sa jakas yoji mangu majire noli maji juk jejak monu sankere ja wa fan manje wajake babe kubano su place sa jakas ampage babe bar baba si place ke nduli to nya ulaw jake manu juka bu manu jara be kan so enoka lanja benen di si place sa kegunya baba malgan dunia han purungan tan bar fajo ajal ma jala ko o poni kay baba ji wana yeke ne wala wana jal du ko wa ngon tunga wisan malegen uli waji mbi isi voloti bar baba kanu na moram isuke ko podi woli elu piansa no juke baba ji le ko me o po jangol tiji manjo maji ngol ndi so uli to jan MTP kan manu no juka salam sarri tel que jeji kunda Sane kunda bajana kunda usafa wodere wan man jone ko po malgen hani jawul ji wala ni bar ko baba jo kulo ko medere wowlu ngontu wisu wo kokile nyan ula be kari bora di karamba mako jo ku isola kubano si place soli sa ko fama ku fime sa ko fama ku yakare di kubano sa yeke do besuke kubano ujeta be ka wono san paku jiri bord bu ko gabara mo ku isene le suke chef abaraka ma jiri nyaat be suke baba nyey abaraka
Jama furingi bajut kalako bajut kamori jat paniroko mofa mololi jat panisenu sembe malegen place aw ye no jikere ya tati kan place ma je yiwe pour moti kati ko balo a sek anit anifat place yiwe ka jume la wa tati sad eda duwe ko kala kep joma jom autorisation yati be candidat o ware mu katati mais jogo ci permettre activité mangu na fit metade malegen place yiwe jaar uri jikangati jikan mo tati bu kadu ken kalmaje u yanu kat je bule ko yoni sankere ya taw bu jaga no regi mati tata kan place ma yiwe tati pour uri nu jama jam ula tu karamba wana regum karamba nane place wiye ngonta ringa to mati kankan place manje ya manje ñiñi yan manje ana solum duwe kep ko ngonne ko ngaro tate mais pour que yisen da si télé be que yisen dunier yo sep yo ku ngontu ku wul yo an donc ngonta forcé ya parce que uja de suketi anaw tana reeni tonu jembe re e mo kane fo ku reya tate ñe fuken na jimi kum di karamba na reguler rek mati esuketi kubano bita ku famman ku lebiyende mo kane di jobe de nye pop mu yisoli mante mo aponu regoli mante malegen babe nye parce que jijuk mati karamba ku jejak bita bu jejak mais kuni ne kono li mi babe bita ji fangi ma ji lebiyende mo kane ni ma mu sankino li bi kun pop di bita ñaan ngono ringa da buntu mu ñaa mo menge gabi da buntu mani ge yisu da buntu bumbo mo panje fi mati wuli malegen bita bo ji famma ji yakare ko karamba e mana association o liyata ku seka ko ku yimayo man ku yimayo mon babak deja ni gore maniri di ngena uji yimayo manji kok mani jo taf parce que wuli no mo me moji manjum e mayta mana nya mome si moye nga saji bajum nge sati si masinas sarambe no wuli engi sey di sirambe no li e yo sete mana yo kilum ku bota kenye ku bota ke mana yo sey okay po e mano okay tu e mano tu e mano maneni nge ma tu e mano na uye ji mundu ngena me uye emana machine yo sum emana machine yo sum mana yo emana yo useka ke kubana ujikane kan association ati eyimai ete mana do buntu nga parce que jije jaw riwati si be si manga mambe ka galno li mo kane jikane kan eyimai ati du ngenaw ku ngila ku ni do ku ngis si machine di sios emana kila yo eji mum bitabe ko bano bu kele mare pop ji musi jirok maji mankede parce que je jaw jinamo ji botor boati ko tout manyi rok de ko ngila ko li ko ni de ko janga tout nyamo mu none wanu ngon no lance bu kana ko lu kam oro na mobe ko ngila ko li kam oro woni ngole mi man lance pour man ko rambe no li si matériel sati buraka ma buraka bu fama bu avancer ma buraka bu fama bu je parce que buraka bolo la tout d'afriaf fatemana la to ngonu la ko bakaramba nu la ko manon deri eration or eration ay po ko rok mo kana wuli buroka bati bitaji kantu bu friso ko ngila kati Europe ko rambe no li mati wa fa si machinas ma buronga bu fama bu je focile de sukay gouvernement wonu ngono gouvernement gi mamma man ko rambe no li si machinas gouvernement ko rambe no li si machinas jambanday engrais et manji kan manji ngole no rokku de mana ya de jak jambe baji kesumut jambe baji problème
moƴƴi man gouvernement man kuramɓe noli de gouvernement koko de law gouvernement kuramɓe noli da wana wa nawña pour ɓoro kam bita naji pour l'homme di agnale naw agide wolo li nane pa jigetumi di un sage du village an manje ongo masankeru l'historique yeti kalunay plus particulièrement yeti kubano mokane panjijo directement di ce sage m'a expliqué wala a sankino la wikun di l'historique yeti kalunay plus particulièrement yeti kubano bu kasume sumeke tonton Karesag Kareson Lamine Keba Sonko Barbabe Keba ko Keba Sonko tonton Keba groupe Média du Sud koku dialo diat be kan découverte yati kalunay plus particulièrement kubanaw comme na diri notre guide nanoli tonton Keba Sonko c'est un sage du village an mandiangon na expliquer wu l'historique yati kalunay plus particulièrement kubano mokane jima mang moulé yu wikun en arrière sur l'historique yati kalunay avant no kena yati kubanaw barka bare furim famak jikenga wajaw mberi fujuma fati kalunay di fujuma fati sukayti kubanaw yoy lakom eregulay eske kubanaw naye jume buwe jumor mo bay kumonde bukay kumonde kujo di mofamati kalunay wani mangumbere wala wala kom nje ampa ma fan berendi na purlo ma jo atok babe famille Tamba famille Sane dere kubano bar na jeli lo jeli de nya enja terek isuket kubano nonay ulapina kulma kone vers 1800 enja te jum bukay ku jumene yo bukay ku monde kuringu ni makuni fana ku jamene meno la famille Tamba e monde ringu donc yo yela comme la famille Tamba e jumene e suket kubano bare panu jammati niken kuri borro ribor mba simit sigaba mba sifegi baba karibuli di kala kola kan kula korum di man jamene meno Tamba jiro ko po jamyo di karibe lim jiro jobe tongo jobe jemakunda yo tupu jam panu jam man kone ka purlo jife
ko Sane Kunda Kuribeno ñene ko po Sane Kunda Kuribeno bare wa fam manu u baje sembe de jamay wala kom po jam wana wande di panku jamen Tito mati de regay Tito amondu majuk fujuma fade skwet kubana mati ya jolo no wana wal ngem wa fugaba bitab fuwa waf dari karengak do bénéficier la famane kele mati ungar jartu wa fate wanyay bajangata ba balute surtout bajangata do wala mati fiti ka fade alin sitoy burom tana kam fon wala kom e latay ajola nokende wanyati bajangata bara o korsi japa non e wana ngande no wo bajola am jiat anu wañ bajangati banku notele ku chan donc bénéficier yendum e kelaw bara popa jikare jaat angirat kubano handi kunine ko wala nyebita e wanyat karambak e kelawtu mom donc di fu ma fanu kenga mati suket kubano roro ni wala miregi bare kulma kurege rek mati ni kan kasata e ku jupe jupo ku namut e nanje popi e jamay pe jupo di kunifa e namut bare woko no fi dan fi mati fami tamba koku mondum kunoke no kubana koku jumen ni suket kubana yo nimere yo no jamora jamorto nyaw jamena nja kalunay kalunay kare sa kure ko fan ko kure gore mati kulun kubayno koku kukinene mo fominye handi bukina badi kubana dere kubana e ngone kukin ko dere di ta ko di mo fominye mala ko nyaja kubana baba bakano re de aluna baba kasanke no re de aluna baba katino re de aluna numero yo e bajo donc mo famenye man ko nya kaluna mof man manje kulun kumonde kukindere ures woro aw jame ures okila o kulma konem la toponymie yati susukes mba les lieux de culte niken panu ou à peu près panu nolen ni regi mati uli mo fome nyamat kalunay wa fuama di amanjum mo fome kalunay nuju muso alumo nakankan jihad bulu foni kombo bala luluma ngolen takkan jihadai di mo famati kalunay mati yinena mati mo famati kaluna mu wala ni ku jaburun kemak di ku jaburun ko kala ku sherifa kokuro bala potoke mo famati kaluna kamonu kukin ajolo nana kine baba jwan manje tana jembe kine ma jembe ka chukora kati to eno mangon nalako mangon len dimba ngol nere engon ne bajo mati moroka mola mu ngolen mu felo donc mo famati kaluna wakam allul ma ngolen tengaru jihad agalen kakilun kalunay di man kuni fana ku sata eno bare pop di mana lulum ala ke Bignona un commandant wala kon le premier administrateur civil ati Bignona le cercle de Bignona nane sen mai mo fawmo nya malegen hena mof majamo ko man ko nya lo buluf lo foni kombo ula ko li kaluna bar ula ko namen wala namen di lo foni mandinkize tonton Keba groupe Média du Sud kok di ke duwayi di mu jalom mat kami ke kolli maji wonkli mu jo regoli u manjiroli waji manjutum di kaluna plus particulièrement di Kubano une fois encore groupe Média du Sud ko beregi abaraka mi wara jure merci wa baraka mati mi jeytolo manji jo ula ko rababe nye
de mante sum kala kak mante sumut barni boko woni manjo bugala boburo e bugal bukila wuli ko boy safu de salu ko rega rega mati meyo jilati jaar anak maka ken an leta jameno ana maka ken an leta juko leta jam furin fola mo kane boroka banjo nyade kanay kay yeg man duniya ngon ne luor duniya ngon ne yanyor e luor e yanyor di kamik e jamor di kamik e jamor di bakaner abarka nous sanke da sanke ndi tonton ke bala min sonko na regular wana manjum di kubano plus particulièrement di kalunay woli ko di kadi we tonton Lamine ke ba katoral beni ken no bana bandi émission ngelo la yati bakubano no ken la no ken de soukey ku wale no li wale a chef de quartier du ku soli le sage Keba Sonko du ku soli ku nyalena ku soli ku kamana kati soukey burom du kaju ko soukey kubano no manja man histoire kubano kon nak ujerta be kan wono san be ka gamor di ku tiom di ku linom be regumati émission ngelo la yati ka yenyor pour la nya yenyora di funak fiken de soukey ken mu ngona manja Casamance bu may no kore ka tu groupe média du sud GMS wo tebelim pour que sen bu kanak Casamance bu no kore la verte Casamance benike lu katoral Papa yon si tonton ukali kudaku